تلنگانہ کے ضلع رنگاریڈی کے کوتور منڈل کے پنجرلا گاؤں میں پیر کے روز ایک دل دہلانے والا واقعہ پیش آیا، جہاں ایک نوجوان نے غیرت کے نام پر اپنی حقیقی بہن کا قتل کر دیا۔ پولیس کے مطابق مقامی مستری رگھویندر اور اس کی بیوی سنیتا کے 3 بچے ہیں، جن میں 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا شامل ہیں۔ بڑی بیٹی روچیتا، جس کی عمر 21 سال بتائی گئی ہے، ڈگری مکمل کرنے کے بعد MBA میں داخلے کی تیاری کر رہی تھی۔ کچھ عرصے سے وہ اپنے ہی گاؤں کے ایک نوجوان سے محبت کرنے لگی تھی، جس بات پر خاندان میں تنازع بھی پیدا ہو چکا تھا۔ معاملہ یہاں تک پہنچا کہ ارکان خاندان نے پنچایت بلا کر دونوں کو علیحدہ رہنے کی ہدایت دی اور بظاہر یہ تنازع ختم ہو گیا، لیکن چند دنوں بعد روچیتا نے دوبارہ اس نوجوان سے فون پر بات چیت شروع کر دی۔ پیر کے روز جب والدین گھر پر موجود نہیں تھے، صرف روچیتا اور اس کا چھوٹا بھائی 20 سالہ روہت گھر میں موجود تھے۔ اس دوران روہت نے اپنی بہن کو اس نوجوان سے بات کرتے ہوئے دیکھ لیا۔ غصے میں آ کر اس نے بہن سے جھگڑا کیا اور پھر تار سے اس کا گلا گھونٹ کر قتل کر دیا۔ قتل کے بعد روہت نے رشتہ داروں کو فون کر کے بتایا کہ بہن بے ہوش ہو گئی۔ جب ارکان خاندان گھر پہنچے اور روچیتا کی حالت دیکھی تو فوراً پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر نعش کو قبضے میں لے لیا اور روہت کو حراست میں لے کر تفتیش شروع کر دی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ معاملے کی مکمل تفتیش کے بعد روہت کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ ضلع منچریال کے حلقے چنور کانگریس سوشل میڈیا کوآرڈینیٹر پی راکیش نے TPCC کے صدر مہیش کمار گوڑ سے MLA کوارٹرز میں پہنچ کر ملاقات کی اور مسرت کا اظہار کیا۔ جواڈی نرسنگ راؤ انچارج حلقہ اسمبلی کوٹلہ کانگریس پارٹی ٹائیگر علی نواب تلنگانہ اسٹیٹ ورکنگ جرنلسٹ ایسوسی ایشن بانیو صدر سینئر صحافی خرابی صحت کی وجہ سے اپنی رہائش گاہ تک محدود ہو کر رہ گئے ہیں۔ ان کی رہائش گاہ پہنچ کر ان کی عیادت کی اور ان کی صحت کے تعلق سے دریافت بھی کیا۔ نرمل میں مسلسل بارش کے پیش نظر ضلع SP ڈاکٹر جانکی شرمیلا IPS نے آج کڑم پروجیکٹ کا معائنہ کیا۔ پولیس عہدیداران کو ضروری ہدایات بھی دی اور کہا کہ احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے کسی بھی ہنگامی حالات سے نمٹنے کے لیے حالات پر کڑی نظر رکھی جائے۔ انہوں نے کڑم میں صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے نشیبی علاقوں کا بھی دورہ کیا۔ سیلاب کے بڑھتے بہاؤ کے پیش نظر دیہات میں رہنے والوں کو متحرک کرتے ہوئے پولیس افسران کی مدد لیتے ہوئے چوکس رہنے کی اپیل کی۔ ڈاکٹر جانکی شرمیلا نے عوام سے بھی اپیل کی کہ وہ بہتی ندیوں کو عبور کرنے کی کوشش نہ کریں۔ کسان جو زرعی سرگرمی میں مصروف ہیں انہیں مناسب احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ دیا۔ ان کے ہمراہ کڑم سب انسپکٹر سائی کرن اور اسٹیشن کا عملہ بھی موجود تھا۔ بدھ مذہب سے تعلق رکھنے والے بدھستوں کی کثیر تعداد بودھن کے محلے اچن پلی سے ایک ریلی کی شکل میں نکل کر امبیڈکر چوراہا بودھن پہنچی، جہاں بدھسٹ رہنما نے خطاب کیا اور کہا ریاست بہار کے صوبے گیا میں برسوں سے نسل در نسل آباد بدھستوں کو بے گھر و بے یار مددگار کرنے بہار سرکار نیا قانون بنا رہی ہے۔ اس نئے کالے قانون پر عمل درآمد کرتے بدھستوں کے بنیادی حقوق ختم ہو جانے کا خطرہ ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ حکومت بہار کی جانب سے مرتب کردہ کالے قانون کو فوراً واپس لیا جائے۔ بچکنڈا گورنمنٹ اردو میڈیم ہائی اسکول میں ایک پروگرام کے موقع پر بچکنڈا کے اردو صحافیوں کو حافظ شیخ محسن نمائندہ سیاست، شیخ آصف نمائندہ رہنما دکن کو صحافتی خدمات کے اعتراف میں تہنیت پیش کی گئی۔ اس موقع پر PRTO ٹیچر تنظیم ضلعی صدر کشال بچکنڈا منڈل ایجوکیشن آفیسر سواس ڈی بچکنڈا منڈل PRTO سیکریٹری سید اشاد علی، گائیڈ مسلم اینڈ ایجوکیشن ویلفیئر سوسائٹی صدر اقلیتی قائد کلیم پٹیل، اسکول مینجمنٹ کمیٹی سابق چیئرمین شیخ حسین، الفیضان ایجوکیشن سوسائٹی کے چیئرمین حافظ عبدالعلیم فاروقی موجود تھے۔ نو منتخب پولیس کانسٹیبلز کے لیے ٹیکنالوجی کی تربیت، کریم نگر پولیس کمشنر غوث عالم IPS نے بیان دیا۔ کریم نگر پولیس کمشنر غوث عالم نے کہا کریم نگر پولیس کمشنریٹ کے تحت تمام پولیس اسٹیشنز میں اپنی ڈیوٹی شروع کرنے والے کانسٹیبلز کے لیے مرحلہ وار ٹیکنالوجی کے استعمال سے متعلق تربیتی کلاسز کا انعقاد کیا گیا ہے۔ پیر سے ہی دوسرے بیچ کی ٹریننگ شروع کی گئی ہے۔ انہوں نے وضاحت کی کہ یہ ٹریننگ کمشنریٹ سینٹر میں IT کور آفس میں پولیس کے زیر استعمال مختلف سافٹ ویئر ایپلیکیشنز اور ٹیکنالوجی پر جاری رہے گی۔ اس موقع پر کمشنر نے کہا کمشنریٹ بھر میں نو منتخب کانسٹیبلز کی بنیادی تربیت کے علاوہ ایک خصوصی تربیت ہے۔
LRD MPDO प्रकाश DLPO सुरेंद्र ने मंडल परिषद ऑफिस में ग्राम पंचायतों के सेक्रेटरीज के साथ पंचायतों में तरक्याती कामों से मुताल्लिक ओरिएंटेशन प्रोग्राम मुनक्किद करते हुए तबादला ख्याल किया। जिले के भी आसिफाबाद के कागज नगर में फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर अनिल कुमार ने अपने हमरा डिप्टी फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर हिमालता और एकलव्या हॉस्टल प्रिंसिपल कनिका वर्मा के अलावा फॉरेस्ट स्टाफ के साथ मिलकर फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर अनिल कुमार ने एकलव्या हॉस्टल दूध में इंटरनेशनल टाइगर्स डे के मौके पर पौधे लगाकर शजरकारी मुहिम अंजाम दी। LRD रुकनी असेंबली मदन मोहन राव की मौजूदगी में आज मंडल सदाशिव नगर से ताल्लुक रखने वाले BIS पार्टी मंडल सदर महेंद्र रेड्डी, LRD VDC चेयरमैन M सत्यम श्रीवास रेड्डी ने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। जिले के भी आसिफाबाद के सिरपुर टाउन में इंचार्ज फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर वेणुगोपाल के जेर निगरानी इंटरनेशनल टाइगर्स डे के सिलसिले में टाइगर्स की हिफाजत से मुताल्लिक अवाम में शोर बेदारी मुहिम चलाते हुए रैलियां निकाली गई। जिले के आसिफाबाद के कागजनगर मंडल के मुख्तलिफ गवर्नमेंट स्कूलों का आज मंडल एजुकेशन ऑफिसर प्रभाकर ने अपने हमरा हेड मास्टर कॉम्प्लेक्स हेड मास्टर वेंकटा राजैया के साथ मिलकर अंकुशापुर मारेपल्ली कॉलोनी के गवर्नमेंट स्कूलों का मिडिल एजुकेशन ऑफिसर प्रभाकर ने दौरा करते हुए स्कूलों में दी जाने वाली मिड डे मील स्कूलों में दी जाने तालीम से मुताल्लिक जानकारी हासिल की। साबिक वजीर रुकन असेंबली बालकुंडा प्रशांत रेड्डी ने निम्स अस्पताल में जेर इलाज 3 गरीब मरीजों के लिए इलाज के अखराजात करने की मदद से LOC मंजूर करवाते हुए नीलापुर में वाक़ अपनी रिहाइशगाह पर मुतासिरा खानदानों को LOC के चेक्स हवाले किए। LRD असेंबली मदन मोहन के ख़यामगाह हैदराबाद में मंडल ताड़वाई के BIS पार्टी कायदीन ने कसरत के साथ मुलाकात करते हुए कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। मदन मोहन ने तमाम कायदीन को पार्टी खंडवा पहनाते हुए कांग्रेस पार्टी में इस्तकबाल किया। जिले के भी आसिफाबाद के मुख्तलिफ गवर्नमेंट अस्पताल के अलावा कागज नगर गवर्नमेंट अस्पताल का आज तेलंगाना वैद्य वेदना परिषद कमिश्नर डॉक्टर अजय कुमार ने अपने हमरा मुकामी रुकनी असेंबली डॉक्टर P हरीश राव के साथ मिलकर मुआयना किया। इस मौके पर गवर्नमेंट अस्पताल सुप्रिटेंडेंट डॉक्टर चिन्ना केशलू ने कमिश्नर का इस्तकबाल किया। जिले के भी आसिफाबाद के कागज नगर के राम मंदिर और मिराज मस्जिद से गुजरते ईदगाह कॉलोनी फातिमा कॉन्वेंट स्कूल को जाने रास्ते में पुल मुनद्दिम होकर लगभग 30 दिन का अरसा गुजर चुका है, जिससे आवाम को काफी दुश्वारियां हैं। पुल मुनद्दिम होकर 1 महीना हो गया, लेकिन कोई यहां पर राहती काम अंजाम नहीं दे रहे हैं। मुकामी म्यूनसिपल अहदेदारों के अलावा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से भी मुकामी आवाम कॉलेज स्कूल को जाने वाले तलबा का मुतालबा है कि जल्द मुनहद्दिम पुल की तामीर करते हुए हमें राहत पहुँचाई जाए। निजामाबाद में एम खुदूस की नुमाइंदगी पर 26 इंदिरा मकानात मंजूर, तामीरी कामों की भी शुरुआत। निजामाबाद में इंदिरा मकानात कमेटी चेयरमैन और साबिक कॉर्पोरेटर एम खुदूस की कामयाब नुमाइंदगी पर बल्दी डिवीजन 58 धारो गली में 26 मुस्तहिक खानदानों को मकानात मंजूर हुए। 4 मकानात की तामीर भी शुरू हो गई। रियासती वज़ीर पंचायत राज और ख़वातीन और अतफ़ाल बहबूद सिद्दीक़ा ने हुकूमत ख़वातीन को समाजी और माशी तौर पर बाइख्तियार अपनाने के लिए अमली इक़दाम कर रही है। दुमकुंडा में मुनक़्क़िदा प्रोग्राम में उन्होंने मुशीर हुकूमत शब्बीर अली, दुमकुंडा और BB पेट मंडलों के 900 से ज़ायद मुस्तक़ीन में राशन कार्ड और दीगर फ़ायदेमंद स्कीमात को मंजूरी दी और कहा हर फर्द को माहाना 6 किलो चावल, ख़वातीन को मुफ्त बसफ़र, 500 रुपये में गैस, 200 यूनिट मुफ्त बरक़ी और बग़ैर सूद के कर्ज़े दिए जा रहे हैं। ट्रैफिक इंस्पेक्टर पुलिस बोधन चंदर राठौड़ ने बोधन की अहम सड़कों का दौरा किया। सड़क के दोनों जानी मौजूद दुकानात, होटल्स और दीगर कारोबारी इदाराजात की जानिब से फुटपाथ पर अपने तिजारती इदारों के लगाए गए तशहीरी बोर्ड को हटा देने की ख्वाहिश की। उन्होंने बयान में कहा, बास तिजारती इदारों की जानिब से मुबैना तौर पर फुटपाथ पर नाजायज कब्जा करके तशहीरी बोर्ड लगाए जा रहे हैं, जिससे ट्रैफिक में खलल पड़ रहा है। सदर तेलंगाना जागृति MLC कविता ने ऐलान किया है कि पसमानदा तबकात को सियासी इख्तियार दिलाने के मकसद से 4 ता 6 अगस्त 72 घंटों की भूख हड़ताल मुनज़्ज़म की जाएगी। उन्होंने आज सोमाजिगुड़ा प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए रियासती और मरकजी हुकूमतों पर BC रिजर्वेशन बिल की मंजूरी के लिए दबाव डालने का मुतालबा किया।
तौरोजा एक्शन प्लान के निफाज के हिस्से के तौर पर वरंगल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की कमिश्नर चाहत बाजपाई ने आज हनमकुंडा के 59वें डिवीजन में मुनक्किदा सफाई प्रोग्राम में शिरकत की। राजन्ना सिलसिला जिले के गंभीरापेट मंडल के मौजू निर्माल में बीजेपी की जानिब से झंडा लहराने की तकरीब का इनेकाद पार्टी जनरल सेक्रेटरी मल्लेश यादव की क़यादत में मुनक्किद हुआ। डिस्ट्रिक्ट सदर आर गोपी, मंडल सदर कोड़े रमेश, रियासती तर्जुमान देवेंद्र यादव दूसरे भी मौजूद थे। निजामाबाद जिले कलेक्टर टी विनय कृष्णा रेड्डी ने माकलूर मंडल में मुख्तलिफ सरकारी इदारों का अचानक मुआयना करते हुए कहा, अवाम की सेहत की निगहदाश्त सरकारी तिब्बी अमले की बुनियादी जिम्मेदारी है और इसमें किसी भी किस्म की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिले कामरडी हल्के जुक्कल के पिटलम मंडल पर बुडगा जंगम कॉलोनी को जाने वाली सड़क का ब्रिज खस्ता हाली का शिकार हो गया था। कॉलोनी मुकीम अफराद को आमदरफ्त में काफी दुश्वारियां हो रही थी। बुडगा जंगम कॉलोनी के अफराद मेजर ग्राम पंचायत पटलम में शिकायत दर्ज करवाई थी। ग्राम पंचायत सेक्रेटरी बलराम ने फौरी हरकत में आते हुए ग्राम पंचायत अमले और जेसीबी की मदद से ब्रिज के नीचे पाइपलाइन नस्ब करते मसले को हल करने पर कॉलोनी के अफराद को राहत मिली और कॉलोनी के अफराद ने सेक्रेटरी वरगत पहुंचकर ब्रिज की मरम्मत करने पर इजहार तशक्कुर किया। निजामाबाद जिले के बांसवाड़ा के वर्नी मंडल में वाक़े दरगाह हज़रत सैयद सादुल्लाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह में गुज़िश्ता रात नामालूम अफराद ने गल्ला तोड़ कर रकम चोरी कर ली। वाक़े की शिकायत खादिमीन ने वर्नी पुलिस स्टेशन में दर्ज करवा दी। वक्फ इंस्पेक्टर मोहम्मद सद्दाम के मुताबिक मुजस्सिमा घोड़ा के करीब नस्ब गल्ला से चोरी कर ली गई। निजामाबाद में अना वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के रियासती सदर मोहम्मद मंसूरी ने जिले कलेक्टर निजामाबाद को आदेश पेश करते हुए तालिबा किया कि तेलंगाना काबीना मुसलमानों को मुनासिब नुमाइंदगी दी जाए। राजन्ना सिलसिला जिले के गंभीरापेट के मौजू निर्माल में गली के आवारा कुत्तों के हमले से 200 से ज्यादा देसी मुर्गियां हलाक हो गई। कुत्तों का एक ग्रुप मुर्गियों के शेड में घुस पड़ा और हमला कर दिया, जिसके नतीजे में ये अफसोसनाक हादसा पेश आया। इस वाक़े में निर्माल गांव के रिहायशी पी नरसिमुलू की पाली हुई देसी मुर्गियां हलाक हो गई। नरसिमुलू ने बताया कि कुछ मुर्गियां जब शेड से भागने की कोशिश कर रही थी तो कुत्तों ने इनका ताक़ुब करते इन्हें भी मार डाला। इस हमले में तकरीबन 200 देसी मुर्गियां हलाक हो गयी। वरंगल जिले कलेक्टर डॉक्टर सत्यशारदा देवी ने नेकुंडा मंडल में लरापेट टैंक का मुआयना किया। नशीबी इलाकों को मोहतात रहने का मशवरा दिया गया। जिले कलेक्टर डॉक्टर सत्यशारदा ने जिले परिषद हाई स्कूल का भी मुआयना किया और इस बात पर बरहमी का इजहार किया कि हाई स्कूल में मिड डे मील की मेनू पर अमल नहीं किया जा रहा है। वरंगल जिले कलेक्टर डॉक्टर सत्यशारदा देवी ने आज संगीम मंडल में कापूला कनपर्ती पीएससी का मुआयना किया। डॉक्टरों की ताक़ीद से पहुंचने पर जिले कलेक्टर ने बरहमी का भी इजहार किया। जोआडी नरसिंहराव इंचार्ज असेंबली कांग्रेस पार्टी ने सूर्या तेलुगु अखबार के नामा निगार जी नारायणा, जिनका पैर इन्फेक्शन की वजह से काट दिया गया, उनके आबाई मुकाम पहुंचकर उनकी इयादत की और उनसे बातचीत की।